No, miss. Kapis lang po. Kapis lang po. No, miss. Kapis lang po. Kapis lang po. Ma'am, ano pangalan niyo po, ma'am? Ano pangalan niyo po? Dito na po kayo. 22. Harvey nga po pala. Ma'am, wait lang po, ma'am. Ma'am, okay na po ma-upload sa social media, ma'am. Pero wala pong magagalit. Okay na po ma-upload sa social media. Wala pong magagalit. So, nice to meet you po. Tsaka pinasig ko araw niyo po. Thank you po.